खिथादो जों माहा फैदों दाउली मुगा अफिसाव हायदों मबे जायगायाव गपालपुर गवालपारायाव गवालपारानि गपालपुराव ओमफ्राय नों माला नुफायखो मा दोङो जेनेबा आं मैयानो फैदोंमोन बेखौ ओरैनो नायदिंदों आच्छा जोंनो खिथिफैदों जोंनो खिथिफैदों आरोना ओमफ्राय बिथिं जोंनि उत्तर नलबारिनि साफ्रोम आइजो बिमाफोर एकदम मालाय मा होनबावनो नोंसोरबो नायनो हायदो आरोना नायनो फैदों जोंबो बेसे समायना नानै आच्छा दे नाय आरो दंबावोसो नै उनथिं मुगा एम्फौआ माबायदि नायनो फैदों दे नुगोना नुवा दाउली मुगा एम्फौखौ नुगोना नुवा जिरख'नोसै एम्फौबो गैया माबो गैया दां एम्फौबो गैया माबो गैया ओयो फुलिदों ओमफ्राय आं नुफेराखैलै माबायदि लाथा एम्फौखौनो होनदां माथो मिथिस्राया माबायदिखौ होनो दायो जेबो गैया आरो एम्फौ एनला लाथा दाउस्रि दोङो बेखौनो नायनो हागोन नोंथांमोना जोंफोरा खबरा मोजां सना दोनदि ओमफ्राय दायो मा जेनेबा एम्फौफोरा गैला बिरो नामा बिसोरलाय बिसोर बिरा अखाफोर ओंखारलायबाय गोमोन जानानै फिथोब थोबो दुब्लि बागानफोर दङ आच्छा लाथाखौनो माबा होनना माथो न मुगा কেনেকা লাগিছে আহি কিনে বঢ়িয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহিব না আৰু আহিম কেতিয়াবা মইতো নাহিম বাইদেউ কেনেকা লাগিছে ফৈনানি ভালো বিয়াও লাগিছে এতিয়া মানুহে কথা পাতে ইয়াৰ কাৰণে নাজানে আমি অসমীয়া কথা ক'বলৈ নাজানে আমি मारै मोनखो मामा सलंता मोजाङानो मोनदों नै मुगा एम्फौ बागानबो नुफैबाय एम्फौसो गैया दंफांखौथ' नुफैबाय जिबाबो बिसोर सानैया केमेरायाव हायजानो गिनानै हनै दों 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 होलांखाबाय मुगा खस उन्नयन प्रकल्प माबालाय बेफोर डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट Gopalpur. এই পৰিয়ালত যিমানখিনি পাৰাখিনি আমি আহি সুযোগ দি সকলো কাম কাজত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম এইবোৰ তেখেতসকলে কৰিল আৰু আজিও কৰিল আৰু আজি গোটেই দিনটো আজি অহা যোৱাকালি অহা এই সকলো সময়ত হ'বলগীয়া যে বিবাহের কার্য সম্পূর্ণ করা হয় এই কারণে আমি ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিয়েছি এতিয়া আমি এই দূর অৱস্থাৰ পৰা দূৰ দূৰণিত আমি এই ঠাইলৈ আমাৰ এইটো এটা মানে আশা মণ্ডলী হিচাপত ব্ৰাঞ্চ হিচাপে আমি সদায় ঈশ্বৰৰ জ্ঞাতে আমি সদায় থাকি আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰোঁ এতিয়া আমি বিদায় লৈ এই ঠাইৰ পৰা আমি ওলাই যাবলৈ ইচ্ছা কৰিলোঁ আমি এই আঁতৰা আঁতৰি হোৱা সময়ত ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰে লৈ অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন থাকিল এতিয়া আমি আঁতৰা আঁতৰি হোৱা সময়ত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি ওলাই যাম বুলি আমি এতিয়া স্থিৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ